गुड मॉर्निंग ओडिशा। तो आज हूँ मे 12 सोमवार। तो चलतु जानिबा आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन करी रखंतु जादरा जेबे जे कोन लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण माने हम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तो चलतु वीडियो न करे वर्तमान खबर ऊपर नजर पकाई। एबी ऑपरेशन सिंदूर जारी वायुसेना ऑपरेशन सिंदूर को नहीं बड़ बयान देले वायुसेना। ए ने वायुसेना कहि सफलतार सहित दिया जायछि काम करछन्ती सेना करछि सठिक भाबे और पेशादार भाबे ऑपरेशन करा जायछि। जातीय उद्देश्य अनुसार ऑपरेशन होइतिला। वर्तमान भी ऑपरेशन जारी रहितिबारु पर विस्तृत सूचना दिया जिवो। निजे निजे किछि न भाबेको आईएफ अनुरोध मध्ये करिछि। जांच होई नथिबा सूचना शेयर न करिबाको मध्ये वायुसेना अनुरोध करछन्ती। अन्यपटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बासभवन रे गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिछि। पाकिस्तान सहित अस्त्र वितरण घोषणा हेबा पर एही बैठक होइछि। एथिरे जोग दैछन्ती प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएच3 अजित डोला, सीडीएस अनिल चौहान और तीन सेना मुख्य। परिवर्तन परिस्थिति समीक्षा सहित आगामी रणनीति ने एही बैठक रे आलोचना वायु सूचना मिलिछि। अवस्थावरण करबा पई गतकाली भारत पाकिस्तान राज्य होइतिला। एप्रिल 22 रे पहलगाम आतंकवाद आक्रमण पर दुई देश मध्ये देखा जायतिला युद्ध परिस्थिति। प्रबल उत्तेजना होइतिला। ड्रोन आक्रमण होइतिला। भारत आक्रमण रे पाकिस्तान थिबा बहु आतंकवादी शिविर ध्वंस पाइबा सहित पर केतेक सामरिक भित्तिभूमि मध्ये नष्ट होइतिला। किंतु पाकिस्तान रा समस्त ड्रोन आक्रमण को प्रत्याहार करथिला भारत। परवर्ती खबर एही सब लोकन को लागिबो झटका। सरकार देबेनी पीएम किसान रा परवर्ती विधि तुरंत करंतु चेक अछि कि नहीं आपन को ना। भारत सरकार देशर लोकन को पई अनेक योजना चलांती। देशर विभिन्न लोकन को सरकार योजना रे लाभ मिले। देशर अधरु अधिक लोक एबे भी चाष एवं अन्य किछि ऊपर निर्भर निज जीवन चलाउछन। सेति पई सरकार अनेक योजना चाषी को पई आज मध्ये जोगाई दिया जाउछि। जे माने चाषी एवं चाष करी अधिक टंका रोजगार करि पर नाहंती। एपरि चाषी को भारत सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करंती। सरकार सेमान को पई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलांती। एही योजना अधीन रे चाषी मान को प्रति वर्ष 6000 टंका दिया जाय, जाहा को को 2000 टंका 3टी किस्ती रे दिया जाय। ए पर्यंत योजनार 19टी किस्ती प्रदान करा जायछि। एबे देशर कोटी कोटी चाषी 20तम किस्ती पई अपेक्षा करछन्ती, जहा शीघ्र जारी होई पारे। किंतु आपण कहि रखुछु जे देशर अनेक चाषी सरकार एही किस्ती रे लाभ पाई परबे नै। आपनक नाम अछि कि जानंतु। भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे लाभ नेउथिबा चाषी माननकु सूचना जारी करथिला जे सेमानक पई ई-केवाईसी करबा जरूरी। किंतु अनेक चाषी अछन्ती सेमाने ए पर्यंत ई-केवाईसी करि नाहंती। यदि आपण मध्ये सेमानक चाषीक मध्ये शामिल अछन्ती तेबे आपण परवर्ती किस्ती रे टंका पाई परिबे नै। एहा मध्ये जदि आपण सेही चाषीक विषय विषय हेबा पई जे माने बैंक अकाउंट रे आधार कार्ड लिंक नाही सेही चाषी माने मध्ये परवर्ती किस्ती टंका पाई परिबे नै। जदि आपण मध्ये ई-केवाईसी नाही और आपनकर आधार कार्ड सह आपनकर बैंक अकाउंट लिंक नाही तेबे यथाशीघ्र ए दुईटी कार्यक्रम समाप्त करंतु, नचेत किसान सम्मान निधि योजना रे आपनको लाभ प्राप्त होई परिबो नाही। तो आपनको ए पर्यंत मध्ये किसान सम्मान निधि योजना रो 19तम किस्ती मिलिछि कि नाही ताहा कमेंट करि निश्चय जणांतु। जदि आपनको ए पर्यंत मध्ये 19तम किस्ती मिलि परि नाही ताहाले कमेंट माध्यम रे निश्चय जणाइबे, जहा द्वारा हम आपनको सुविधा को सरकार पाखरे निश्चय पहुंचाबे पे चेष्टा करबो। और कमेंट कला बेले आपनको जिल्ला और शहरर नाम मध्ये निश्चय कमेंट करि जणाइबे। परवर्ती खबर स्थिर रही सुना दर। आज जानतु केउ शहर रे कोन रही रेट स्थिर रही सुनार दर केउठी केते। आज भारतीय बाजार रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 98680 टंका रही। सेहीपरि 22 कैरेट सुनार दर 90450 टंका छुईछि। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 98680 टंका रहितबे बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 90450 टंका को पहुंची। मुंबई रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 98650 टंका और 22 कैरेट सुनार मूल्य 90450 टंका रही। नुआ दिल्ली रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 98830 टंका और 22 कैरेट सुनार मूल्य 90600 टंका रही। दक्षिण भारतर प्रमुख शहर चेन्नई रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 98680 टंका रही। 22 कैरेट सुनार मूल्य 90450 टंका रही। पूर्व भारतर प्रमुख शहर कोलकाता रे यथाक्रमे 98680 टंका और 24 कैरेट मूल्य 90450 टंका रही। अन्यपटे रूपार मूल्य किलो पिछा 1,11,000 टंका होइथिबार जणा पड़छि। तो आपनक शहर रे केउं भाबे सुना रूपार मूल्य रहिछि ताहा कमेंट करि निश्चय जणांतु। कमेंट कला बेले आपनक जिल्ला और शहर नाम निश्चय कमेंट करि जणांतु। परवर्ती खबर आसंता काली 5 जिला को हिटवेव चेतावनी जारी। राज्य में तातीचांगू को असह्य गुळुगुळी कारण लोक संतुला हेउथिबा बेले आसंता 14 तारिख जाय जारी रहिबो ताती। पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार आज संबलपुर, झारसुगुड़ा, बलांगीर, बौद्ध और सुंदरगढ़ हिटवेव परिस्थिति अनुभूत हेबो। 11 तारिख अर्थात गत कालीठु संबलपुर, झारसुगुड़ा, बलांगीर, बौद्ध और सुंदरगढ़ रे ग्रीष्मलहरी रही पारे। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति और मयूरभंज रे प्रबल ताती और गुळुगुळी होई पारे बोली पूर्वानुमान करा जायछि। मालकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गंजाम, गजपति और नवरंगपुर किछि स्थान रे स्वल्परू मध्यम धरण वर्षा होई पारे बोली पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कुआ जायछि। आपनक शहर रे केउ भाबे तातीर हिटवेव रहिछि ताहा कमेंट करि निश्चय जणांतु। कमेंट कला बेले आपनक जिल्ला और शहर नाम निश्चय कमेंट करि जणांतु।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ର ବିତରଣୀ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଲେ ବଡ଼ ଅଫର ବିଶ୍ୱରେ ଚହଳ ଗହଳ 4 ଦିନରେ ତୀବ୍ର ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ପୋଷଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଶନିବାର ସଂସଦରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ତୁରନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘୋଷଣାରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଭିତରେ ରାତିସାରା ଆଲୋଚନା ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ଉଭୟ ଦେଶର ପାରସ୍ପରିକ ସହମତିରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଏକ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସାହସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଉଭୟ ଦେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ମୁଁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାହସ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ଏହା ଯୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସମୟ ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଧ୍ୱଂସର କାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନିରୀହ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି। ମୁଁ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଯେ ଆମେରିକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସାହସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯଦିଓ ଏହା ପରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହୋଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଭୟ ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 1000 ବର୍ଷ ପରେ କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଭୟଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହି ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ କହିଛି ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପାକିସ୍ତାନର ମିଲିଟାରୀ ଅପରେସନ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପରେ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:35ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିରତିର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଗତ 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ବୁଝାମଣାର ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ଏହା ଉଚିତ ଓ ଯଥାଯଥି ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଏନପିସି ଶଶି ଥରୁର ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ କଟାକ୍ଷ କରି ଏହି ହିନ୍ଦୀ କବିତା ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଭସ୍କି ଫିତରହେ ହୋ ମୁକର ଜାନେ କି ଉସକେ ବାଦ ଯେ ଯକିନ କେସା କରୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭାଙ୍ଗିବା ତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ଶରିଫ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ସହିତ 48 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତି କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ବିସ୍ତୃତି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲୋନକୁ ନେଇ ଏହି ସରକାର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜାଣନ୍ତୁ ବିସ୍ତୃତିରେ। ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ ବିଷୟରେ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ଅବଧି ପାଇଁ ଫଣ୍ଡ ଆଧାରିତ ଲେଣ୍ଡିଂ ରେଟ୍ ମାର୍ଜିନାଲ ମୂଲ୍ୟରେ 0.10%ରେ ହ୍ରାସ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଏବେ ଋଣ ଶସ୍ତା ହୋଇଯାଇଛି। କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ ବର୍ଷରେ ଅବଧି ଏମସିଏଲର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ହାରାହାରି 9.10%ରେ ତୁଳନାରେ 9% ରହିବ। ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଏମସିଏଲର ବ୍ୟବହାର କାର ଓ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ ଭଳି ଅଧିକ କନଜ୍ୟୁମର ଲୋନ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଏ। ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ 1 ମାସ 3 ମାସ ଓ 6 ମାସ ଅବଧି ପାଇଁ ସୁଧହାର 8.25% ଓ 8.80% ପରିସରରେ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଦିନର ଅବଧି ପାଇଁ ଏମସିଏଲର 8.30% ତୁଳନାରେ 8.20% ହେବ। ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ ଏହାର ନୂଆ ମାର୍ଜିନାଲ ଏମସିଏଲର 12 ମେରୁ ପ୍ରଭାବ ହେବ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗତ ମାସରେ ନିଜର ପ୍ରମୁଖ ସୁଧହାର 0.25% ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଏହାକୁ 6% କରିଦେଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲଗାତାର 2 ଥର କରାଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ମାର୍ଚ୍ଚ ତ୍ରୟମାସିକ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟ ପ୍ରଫିଟରେ 28% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 5,070 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ହ୍ରାସ ଓ ଅଣକର ଅକ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ ଅଧିକ ବର୍ଷ 2023-24ରେ ସମାନ ତ୍ରୟମାସିକର ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଫିଟ 3,951 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ ଗତ ପୁରା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25 ଏହାର ନୋଟ ପ୍ରଫିଟ 17,540 ଟଙ୍କା କୋଟି ରହିଛି ଯାହା 23-24 15,269 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ 11% ଋଣ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ତ୍ରୟମାସିକର ମୂଲ୍ୟ ସୁଧ 1.44% ହ୍ରାସ ପାଇ 9,442 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନେଟ୍ ସୁଧ ମାର୍ଜିନ 0.25% ହ୍ରାସ ପାଇ 2.80%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସବିଆଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଏତିକି ଦିନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ ନଚେତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗ୍ରାହକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଇକେୱାଇସି ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଏସବିଆଇର କେୱାଇସି ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କେୱାଇସି ଦାଖଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଖାତାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେଣନେଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଇକେୱାଇସି ଜରୁରୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି କେୱାଇସି ପୂରଣ ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ। କେୱାଇସି ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ଏସବିଆଇ ର ୱେବସାଇଟ ମୁତାବକ କେୱାଇସି ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର କମିଛି ନା କମିନି। ପେଟ୍ରୋଲ ଦରରେ ନୂଆ ଦର ଜାରି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 100 ଟଙ୍କା 94 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 52 ପଇସା ରହିଛି। ଏପରିକି ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସହର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦରରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 94 ଟଙ୍କା 77 ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ ଦର 87 ଟଙ୍କା 67 ପଇସା ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 103 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 90 ଟଙ୍କା 3 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି କୋଲକାତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 105 ଟଙ୍କା 1 ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 91 ଟଙ୍କା 82 ପଇସା ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 101 ଟଙ୍କା
ଟଙ୍କା 3 ପଇସା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ 92 ଟଙ୍କା 61 ପଇସା ରହିଛି। পরবর্তী খবর বেসামরিক সুরক্ষার যোগ দেওয়া যুব সমাজকে মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান বেসামরিক সুরক্ষার যোগ দেওয়া যুব সমাজকে মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী এক বার্তায় କହିଛନ୍ତି দেশের সাধারণ লোক জনজীবনের সুরক্ষা আম সমস্তଙ୍କର কর্তব্য সুরক্ষা ও সেবা আমার সর্বোচ্চ কর্তব্য এথিপাই জাতীয়তার মনোভাব রক্ষি বেসরকারি সুরক্ষা বা CIVIL ডিফেন্স সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবী ভাবে যোগ দেওয়া মু জনসাধারণଙ୍କୁ বিশেষ করে যুব সমাজକୁ আহ্বান করুছি। যুব সমাজ ହିଁ আমার আশা ভরসা ହିଁ শক্তির প্রতীক। ইচ্ছুক স্বেচ্ছাসেবী মানে জিলা স্তরের জিলাপালଙ୍କୁ আবেদন କରିପାରିବେ। জিলাপাল ହେଉଛନ୍ତି জিলা বেসরকারি সুরক্ষার নিয়ন্ত্রক। এই স্বেচ্ছাসেবী ମାନଙ୍କୁ প্রশিক্ষণ দিয়াଯିବ। আবশ্যক ହେଲେ সেবা ও জাতীয়তার মনোভাব রক্ষি সেମାନଙ୍କୁ জনসাধারণଙ୍କର সেবা যোগাই দেবা। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 12ଟି ସ୍ଥାନରେ CIVL ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ସଂଗଠନକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ନୂଆ ସଂଗଠନ କରିବାକୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସେବା ଓ ଜାତୀୟତାର ମନୋଭାବ ରଖି ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବେଶୀ ବିଶେଷ କରି ଯୁବ ଗର୍ବ ଏଥିପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ବାସ୍ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଟପ୍ 10 ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦେବେ ଅଲ୍ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଡିନୋ ଯୋଡ଼ିଆ।